وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد حبيب رب العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Para rabu, para jamaah, hadirin, hadirat, sesami-sami emul jaaki terrahmati sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah badan gola terpancengan sateja banyak syukur daka ajeng epan Allah Subhanahu wa taala amarga paring nikmat sehat odi kesempatan semangat kangkui ibadah ngalakoni ketaatan puasa bulan Ramadan kalaban kabadan lancar. Alhamdulillah sika dima Allah Subhanahu wa taala ki senantiasa aparing kesempatan, senantiasa aparing kesehatan, senantiasa aparing semangat di dalam diri badan kula terpanjenengan kaangkui seneng ibadah salat subuh secara berjamaah, iktikaf di masjid, merengaki ilmu agama, sedekah bulan Ramadan dan kebaikan-kebaikan selain. Pangarep dan muka-muka Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan sepenuh kalaban berkah kak dinto dihapus esapura tusah kesalahan kemaksiatan badan kula sareng panjenengan ben nyangka derajat ben ibakompol pakai sareng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saya mulja kisah Allah Subhanahu wa taala ngireng boten kula sareng panjenengan apangki along polong ning tempat saya mulja kisah Allah Subhanahu wa taala niataki ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niataki hanya semata-mata napa saya lakoni ten kula sareng panjenengan are mangken kak dinto sobong lain tujuan epon kajebana ingin mendekatkan diri dekat Allah Subhanahu wa taala, kecuali ingin pagi mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adabu ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum. Jawaban Rasulullah, wahai umat manusia, ngaji panjenengan ajar belajarlah kalian. Saungkuna ilmu kak dinto bisa diperoleh bitta'allumi kalaban cara belajar. Alhamdulillah kak dinto kesempatan saya sangat berharga, saya sangat bernilai. Kenapa? Karena jaepon Rasulullah mana bi orang kak dinto eka sukani sareng Allah ngaule kehukusan. Mana bi orang kak dinto eka sukani sareng Allah ngaule kebaikan, maka Allah bakal apareng jalan, maka Allah apareng kagempangan, kemudahan dalam urusan ngarte, paham urusan masalah agama na si wajib, si haram, si halal, si kenging, si tak kenging. Napa jebuna Rasulullah? Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Pasera orang seekasukan ni sareng Allah kaangkuy ngole kafokusan yufaqihu fid din. Maka Allah bakal apareng kemudahan baginya kaangkuy ngarte, kaangkuy paham tentang urusan agamana. Sikap yang dua, ngereng juga tak lupa niataki iktikaf lillahi ta'ala supaya majelis ilmu kak itu semakin berpahala dan semakin di dalamnya kak itu penuh kalaman keberkahan. Rasulullah Nabi tengkol sareng panjenengan Nabi Muhammad ajabu dalam hadis riwayat At-Tabarani, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatun ila rabbikum wa magfaratun lis-sayyi'at
wa manhatun 'anil itsmi wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Kenapa kadin itu artinya? Lakukanlah qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail. Lakukanlah qiyamul lail. Lakuni qiyamul lail, menghidupkan malam-malam kalaban kebaikan, ketaatan, kebagusan. Anapa? Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Salat malam, tahajud, doa tengah malam, maos Al-Qur'an, zikir, dan segala macam kebaikan lainnya. Ini merupakan apa? Da'bus solihina qablakum, jawab Rasulullah. Arafa'aki kebiasaan orang-orang soleh sebelum panjenengan. Selain daripada qiyamul lail kalian to arafa'aki kebiasaan orang-orang soleh, juga pun apa? Wa maqrabatun ila rabbikum, mendekatkan diri kalian dekat Allah Subhanahu wa taala. Masemak panjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Mana bi ampun teti orang semak dekat Allah. Nika pocur, nika selamat, nika oleh ridwan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratun lisayyi'at, ban qiyamul lail ka'din to juga arafaki pun apa? Yang menghapus keburukan. Wa maghfaratun lisayyi'at, menghapus perbuatan keburukan, menghapus. Wa manhatun 'anil itsmi, menyegah dari perbuatan dosa, maksiat dan kesalahan. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, ban qiyamul lail ka'din itu juga arafaki pun apa? Sesuatu yang bisa menolak penyakit dari badan. Jadi banyak keistimewaan barangkali. Keistimewaan, kegunaan, manfaat daripada salat malam, qiyamul lail. Jadi badan kula sareng panjenengan inalekan salat malam sanajan 2 rakaat. Sanajan sebelum sahur hanya 2 rakaat. Keng rutin, keng dilanggengkan, konsisten, istiqomah, terus menerus. Nika lebih saya tembong bunyak tapi hanya kepegang, jarang. Kenapa? Karena ternyata amal saya paling ika senengi sareng Allah, amal saya sakoni, amal saya bagus saya sakoni korka dinto langgeng. Daripada banyak tapi hanya jarang. Napa jumuna Rasulullah? Afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Jawaban Rasulullah, amal saya paling ika senengi sareng Allah, amal saya paling utama yang kika dinto amal seelakoni secara terus menerus. Wa in qalla sanajan hanya sakuni 2 rakaat ka dinto tak abid. 2 rakaat ka dinto tak ada 5 menit. Tapi kor ka dinto epa konsisten nika sebisa matera kuburan dan boleh sareng panjenengan. Kuburan ka dinto sanajan tak edemare, sanajan tak bareng lampu. Mana bi dalam ka dinto termasuk se ahli tahajud, ahli salat malam. Nika kuburannya bisa epatera sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya si tak seneng ngarep saja tanton. Saengkeuna badan kula sareng panjenengan paringi kasehatan, paringi odi, paringi umur, paringi kemampuan dalam diri kita gunaki saja ring paring Allah ka dinto ka banyak ketaatan. Karena napa saya lakoni badan kula sareng panjenengan manfaat nika tak beli ka orang, abeli ka diri masing-masing. Juga sabulika kacubaan saya lakoni, juga abulika bertibi, tak abulika orang lain. Napa cubaan Allah? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa manfaat dari balasan perbuatan baiknya. Artinya apa? Yantafi'u bidzalika, mendapatkan manfaat. Wa 'alaiha maktasabat wa 'alaiha wa balu maktasabatu minasyarr ay yadurruha. Bagi jiwa kenapa? Sesuatu yang berbahaya. Karena kenapa? Karena balasan dari perbuatan buruknya, dari perbuatan cubanya. Jadi kabagusan elakoni iki abadi kabadibnya manfaatnya. Kacuban elakoni, kemaksiatan elakoni iki bahayanya juga abadi kabadibnya. Jadi Nabi
napa boleh bulan Ramadan ka dinto mabanya amal kefokusan mabanya amal ketaatan nika kencerenna melebihi ibadah-ibadah seelakoni di luar bulan Ramadan. Anapa? Karena muljana bulan Ramadan. Caepon para ulama sebab setong amal ka dinto kencerenna etekel-tekel ni kenapa sebab syarafuz zaman muljana bakto muljana masa muljana kesempatan bulan Ramadan kali itu merupakan bulan sepaling utama bahkan caepon Rasulullah sekadi madhabuna kak dinto gambaran penjelasan katen kula sareng panjenengan cek setong amal kak dinto etekel karena bektona napa debuna Rasulullah umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah ngalakoni umrah satu kali di bulan Ramadan nika kencerenna akatia melaksanakan ibadah haji nika debuna Rasulullah jadi umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah ngalakoni ibadah umrah sekali di bulan Ramadan nika napa ta'dilu hajjah manandingi nyerupai kencerenna ibadah haji. Beten kula sareng panjenengan uning bahwa ibadah haji ka dento memiliki keistimewaan tersendiri pite sareng salat. Napa debuna Rasulullah dalam setong hadis keistimewaan haji ka dento man hajja fasira orang si haji falam yarfuth walam yafsuq kemudian haji ka dento tak ngalakoni dosa raja tak ngalakoni jima saat melaksanakan ibadah haji. Kemudian apa debuna Rasulullah kharaja min dzunubihi kayyauma waladathu ummuhu. Maka orang ka dinto keluar dari dosa-dosana persis akati anak baru lahir. Napa sih terjadi ketika anak baru lahir? Tak sombong dosana. Bersih daripada dosa. Jadi pasir orang si haji kemudian selama haji ka dinto falam yarfuth walam yafsuq. Kemudian tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian tak melakukan jima saat melakukan ihram. Kharaja min dzunubihi kayyauma waladathu ummuhu. Maka orang ka dinto agatia orang ka dinto keluar dari dosa-dosana kayyauma waladathu ummuhu. Agatia persis hari di mana pas dilahirkan. Artinya apa? Tak ngakungi dosa, tak ngakungi kesalahan, tak ngaku kemaksiatan. Jadi kadin to ana pamaitekel genjerna orang si umrah ini bulan Ramadan lianna waqtahu waqtun musyarraf karena waktu sing elakuni ibadah umrah kadin to merupakan waktu sing muljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Waktu bulan sepaling utama bulan sepaling mulja kadin to merupakan bulan Ramadan. Para rabu sing muljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi abeliklah ka masalah qiyamul lail ka'din to merupakan da'bus sholihin merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh dan kula sareng panjenengan dianjurkan untuk apa memperhatikan dan mengikuti dan meneladani apa kebiasaan orang-orang yang soleh orang-orang yang semak dengan Allah Subhanahu wa taala dimen carita aki bahwasannya badareng bini si anyama Fatimah Az-Zubairiyah reng bini kadin to ngakungi akhlak sesaya berakhlak semulja salihah reng bini kadin to punya kebiasaan apa senantiasa abujang malam sering sekut abujang malam kemudian eset tombak to setong bekto orang bini kadin to diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling cobaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa sih terjadi? Tak bisa nangaleh. Buta. Hilang penglihatannya. Beni 2 bulan, 2 tahun. 2 tahun tidak bisa melihat. Meskipun sanajan agati kadin to kondisinya karena memang punya kebiasaan salat malam, kita tetap abejang. Sanajan hilang penglihatannya tetap ngalakoni agatir sabun nakadin apa jemalah. Napa sih terjadi? Inalikana awdu'a kata mabudu
tah belecar ning edek-ondek ning tangga tah belecar sanggeuna labu. Labu tah belecar sampai napa sih terjadi? Potong. Rosokna kadinto potong. Rosokna potong. Napa sih terjadi sampun kadinto? Kalaban kesabaran yang dia miliki, sabar sangat sabar, maksa. Sanajan potong, maksa ngalak wudu. Wudu mungkin biasa, lestari wudu asolat karena punya kebiasaan. Apa jeung malam. Lestari asolat di asaren. Amimpe. Dalam mimpi apa? Apangki sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apangki sareng Sayyidina Abu Bakar. Apangki sareng Sayyidina Umar telu orang. Berketepatan inalikana salat malam kadinto kiblatnya kadinto depan kalaban labang. Jadi dalam mimpi apa? Rasulullah kadinto nyemai reng bini Fatimah kadinto semai. Kemudian dapat kesetiaanna Fatimah Az-Zubairiyah dalam mimpinya Rasulullah pun apa? Nyupai selendangnya. Kemudian ada bu. Rasulullah ada bu dekat yang bini Kak Dinto. Osabakika kedua matanya. Pakon osabakika matanya saya tak nangali Kak Dinto. Akhirnya pun apa? Diusapkan ke kedua matanya. Akhirnya apa? Beres. Ini kayak dalam mimpi, beres bisa melihat kembali. Sampun Kak Dinto selendang saya coba Rasulullah juga iyo sabaki ka dede ka rosok nasi potong. Pas beres juga. Mata saya asal buta bisa nangale melihat seperti kembali sedia kala. Kemudian saya potong Kak Dinto pas beres. Pas jaga. Ternyata merasakan sembuh, beres Kak Dinto. Benih hanya era sakit dalam mimpi. Ternyata kejagana yang bersungguhan. Ini kenapa? Karena berkat sholat malam. Karena gelak itu buki hadis wa matradatun lidda'i anil jasad. Karena qiyamul lail Kak Dinto kenapa? Bisa nolak penyakit dari badan. Jadi badan kula sareng panjenengan para Rabu, bulan Ramadan sepenuh kalaban keberkahan Kak Dinto kenapa? Ngiring badan kula sareng panjenengan mengisinya ngisi kalaban hal-hal saya bermanfaat, hal-hal saya bisa menjadikan kita mengantarkan dan kula sareng panjenengan daka swarga kalaban mudah tanpa ngoleh siksa, tanpa ngoleh kesulitan. Napa sebadan itunya berbagai macam kesulitan, berbagai macam penyakit, berbagai macam cobaan dan ujian. Se nyapok deka badan kula sareng panjenengan sanajan mungkin arasa menyakitkan bila ampun masuk ke swarga cek saking etanya aki napa sepernah alami ning itunya tak ingat sekali pernah sobo ning adebuna Rasulullah yang kisah belika mana bi orang itunya Kak Dinto banyak ngoleh kesenangan, banyak ngoleh kepungaan, tidak pernah sulit hidupnya, tak pernah sakit. Pokoknya berbagai kenikmatan ikau lening itunya. Tapi ning akhirat ngoleh siksaan. Tapi ning akhirat ngoleh kesulitan. Tapi ning akhirat Kak Dinto sengsara. Tanya lagi tentang napa saya rasa kening itunya tanya sekali. Jadi badan kula sareng panjenengan caepon Rasulullah napa? Alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian apa? Melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Diri Kak Dinto artinya benih pas dekat secara fisik punten. Karena jarak jauh utawa semak ke Allah Kak Dinto secara fisik tak berlaku. Semak ke Allah, jauh ke Allah artinya secara maknawi. Kenapa? Karena jarak dekat secara fisik, jarak jauh secara fisik mustahil. Karena Allah Kak Dinto tak sifati kalawan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala bani makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak sami sareng makhluk ke. Dan gula sareng pancen kulong bani kanto. Sebuah ning adaan kanto ni asemak katen gula tempong sibun budi. Ini secara fisik. Tapi mana bitan gula sareng pancen anda ke Allah Subhanahu wa taala semak atau bajauna kita tergantung amalnya. Ben semak atau bajauna Kak Dinto tergantung napa amalnya saya lakoni secara maknawi.
inna aulan nasi bial muttaqun. Cebon Rasulullah sangkuna orang yang mulja mengkutan gula, sangkuna orang yang paling utama mengkutan gula serah al muttaqun, orang yang takut dekat Allah, orang yang ajan lagi perintah Allah, aju larangan. Napa debun Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sangkuna orang yang paling mulja antara panjenengan saja atqakum, orang yang paling takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bu Allah Taala si paling tinggi pangkat, si paling banyak hartana, si paling sombong. Tapi napa dengan Allah? Si paling takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Para rabu saya mulia kisah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyamul lail kadinto si paling utama ilakoni 2 rakaat. Sanajan badan kula sareng pancen apa aja nggak sampai sama benteng sampai subuh. Tak apa. Keng si paling utama paling afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Napa dengan Rasulullah? Salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum subha falyutir bi rak'ah. Jawaban Rasulullah, salat malam kak dinto ilakoni si paling utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mana bi panjenengan khawatir masuk subuh, falyutir bi rak'ah, maka lakukanlah salat witir sarakaat. Tetap kalawan salat witir. Sanajan apa jenga 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Beni tak oleh kenging. Cuma kadin tu menyalahi kaifiyah cara si paling utama. Cara si paling utama. Jadi salat malam ni kayak sebut qiyamul lail. Salat malam disebut qiyam Ramadan, ini bulan Ramadan. Samakin anapa mak beda istilah salat tarawih. Asal usul sebab atau sebab daripada penamaan salat tarawih karena kak dinto dimen penduduk Mekah inalikana setiap salat saampun nak 4 rakaat nika ambu ben atwaf mengi Ka'bah. Karena bacaannya kak dinto jelanjang. Jadi istirahat. Tarawih kak dinto kan maknanya apa? Banyak istirahat. Istirahat dan gula sareng panjang bita sareng zaman orang-orang lambak kan itu. Mana bitin gula sareng panjang istirahat ki bunte-dungan asaren. Ngopi ngerokok. Dimen kak dinto napa? Ngelingi Ka'bah atwaf. Saben lestari 4 rakaat ambu atwaf. Anapa? Untuk mengembalikan stamina. Saya cekak orang-orang kak dinto lempo. Berarti aleng-aleng Ka'bah. Sampun kak dinto apa jang boleh 4 rakaat. Terus anapa? Atwaf boleh ketika dinto. Sampai 20 rakaat. Karena pada saat Ubay ibn Ka'ab makompol orang kang ke salat qiyam Ramadan ning ibudianna Ubay ibn Ka'ab kak dinto, pada saat itu jumlah rakaatnya sana apa? 20 rakaat. Saingkana ulama adebu mana bi korang daripada 20 rakaat ini kita sebut salat tarawih. Kenapa? Karena asal usul dulu ketika melaksanakan salat di malam Ramadan ning ibudianna Ubay ibn Ka'ab kak dinto sabanyana sana rakaat 20 rakaat. Mana bi korang tak sebut salat tarawih tapi sebut kalaban qiyam Ramadan. Penduduk Madinah kak dinto inalikana salat ning bulan Ramadan malam tak ken 20 rakaat. Kenapa? Karena subuh Ka'bah atau bagama subuh akhirnya pun apa itambohi pateti 36 rakaat. Sittun wa thalathina rakaat. Berarti penduduk Mekah salat 20 rakaat, setiap 4 rakaat kak dinto tawaf ning Ka'bah, sedangkan penduduk Madinah kak dinto salat 36 rakaat. Jadi kak dinto asal usul anapa mak iname salat tarawih. Cek tanya aki sanapa kali Rasulullah salat tarawih. Mana bi orang seatanya Rasulullah salat tarawih sanapa rakaat. Seatanya nih kata arte. Anapa? Karena muncul penamaan salat tarawih kak dinto beningi masa Rasulullah. Beningi masa Sayyidina Utsman. Bila kak dinto muncul di masa kepemerintahan sang khalifah Umar Ibn Khattab. Jadi Sayyidina Umar kak dinto sema kompol orang-orang kak dinto ipakon apa jam ning setong imam. Niki kak dinto Ubay ibn Ka'ab.
Pada awal mulanya asolat BTB, nikah asolat, acar kencar. Akhirnya pun apa? Sayyidina Umar ngagungi inisiatif Pak Kompol. Saampun nak kompol nengi satu imam ada bu sang khalifah. Ni'matil bid'atu hadhihi. Kak dinto bid'ah sesai. Kak dinto sesuatu yang dirintis sesai. Jadi bid'ah kak dinto senapa seelakoni sang khalifah merupakan perbuatan sebagus. Karena bid'ah kak dinto tak satunya sesat, tak satunya bid'ah kak dinto menyimpang, tak satunya bid'ah kak dinto bertentangan kalaban Al-Quran. Para rabu saya mau jadi kisah Allah Subhanahu Wa Taala kak dinto saya bisa dan kula sampai aki muka-muka itu ilmu semanfaat, ilmu sebarokah, bantuan kula serang pancenengan, isaporah tusah kesalahan, benyangka derajat kedudukannya muka Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم عطف علينا قلب نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على الطاعة فاجمعنا في الفردوس الأعلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.